brother. Shalom saudara-saudari. Itu yang saya pandai cakap saja. I'm Pastor Wayne from Mandarin Congregation. Saya Pastor Wayne daripada Sidang Bahasa Mandarin. Okay, so speak English also cannot, speak Chinese also half-half, speak EVM lagi tak dapat. Okay, but this morning I'm very honored to be invited here to speak. Saya sangat rasa istimewa untuk berada di sini. I'm very thankful to see many brothers and sisters in the BM congregation. Saya sangat bersyukur untuk bertemu dengan semua kita dari delegasi BM. Every time I come here, something that I really enjoy the most is the worship atmosphere. Satu yang sangat menarik di sini adalah apabila berada dalam hadirat memuji dan menyembah Tuhan. I think worship is such a very natural and very important part of the lives of our BM brothers and sisters. Kerana puja penyembahan ini suatu yang sangat semula jadi dan sangat penting di dalam kehidupan saudara-saudari. It is something that can flow so naturally out of your life. Dia mengalir dengan secara semula jadi daripada kehidupan kita. So when the three pastors was actually asked to prepare a sermon based on our own giftings, apabila pastor dikehendaki untuk menggunakan karunia mereka mengongsikan firman Tuhan, I was actually thinking what kind of gifting do I actually have? Anointing. Too heavy. Okay. Time to change a new stand after I come. This one or that one? Okay. Teguh ini teguh. Macam semua orang sini teguh. Okay, bagus. Mau tukar ini ke? Brother Charles, you use this one. Boleh. Kuat. Tahan lasak. Boleh joget sudah. Okay. Terima kasih. So I was actually thinking what kind of gifting do I actually have? Sorry? I was thinking what gifting do I have? Dia berfikir apakah karunia yang dia ada. Then I think a lot of people will know me maybe through worship. Ramai orang mengenali dia sebagai penyembahan. And I know most of the brothers and sisters here also through worship. Dan ramai juga saudara-saudari sendiri dikenali kerana penyembahan. So I started praying to God. Oleh itu saya mula berdoa kepada Tuhan. And God slowly one by one dropped different kind of impression into my life as I was praying. Apabila dia berdoa, Tuhan meletakkan beberapa di dalam fikirannya apabila dia berdoa. Now the first name that came to my mind that time was actually David. Dan suatu perkara yang Tuhan letakkan dalam fikiran dia adalah tentang Raja Daud. So what happened when you think of David? Apabila apa yang terfikir tentang Raja Daud in the Bible, di dalam Alkitab, you will think of his lustful sins, right? Kamu akan teringat tentang dia yang berdosa. Dia yang berdosa. Dia curi-curi tengok perempuan mandi kan. Jadi satu petang yang panas dia pergi sana nampak perempuan mandi. Itu yang kita fikir tentang Daud. Sorry. All the time. Teruskan. And then I was like, wow, God, what are you trying to tell me here? Dan dia pun merasa, wow, apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam perkara ini. But then God also told me that David is a man after his heart. Dan dia juga mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hatinya. So after that, God actually showed me a picture of a person dancing. Betul Tuhan menunjukkan satu gambaran orang yang menari. Like all our beautiful dancers this morning. Seperti penari temboring kita yang sangat cantik hari ini. When David was dancing, he didn't care about anyone else in the world. Apabila Daud menari, dia tidak berfikir tentang orang lain di dunia ini. He can jump up and down, he can raise his hands, he can play everything, and he does this only for Jesus. Dia menari ke sana sini, melompat ke sana sini, angkatkan tangan dan dia boleh melompat ke sana ke sini. So the eyes of the people were not important at all. Kerana di mata orang lain dia tidak penting bagi dia. So what was the real thing about the whole picture that God was showing me? Apakah suatu yang sangat penting apabila Tuhan tunjukkan gambaran ini? It is all about our hearts. Semuanya menunjukkan tentang hati kita.
is about yours and my heart. yang menunjukkan hati anda dan hati saya. So this morning we want to read this passage together. Oleh itu kita ingin baca Alkitab ini bersama. We want to see why David was called the man after God's heart. Kita ingin tahu mengapa Daud dipanggil orang yang berkenan di hati Tuhan. So can we all rise and read the passage Kita together berdiri bersama dan kita baca firman Tuhan ini from 2 Samuel chapter 6. dari 2 Samuel bab yang ke-6. Now this chapter is very long, Firman Tuhan ini agak panjang so I just pick and choose certain verses. dan dipilih beberapa ayat sahaja. Okay, so we can read together. How do we actually read here? One verse by one verse, is it? Ya. Okay, saya cuba mula dulu. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30,000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Ba'le Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas karubim. Wah, cepatnya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uzzah dan Ayo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uzzah berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati sehesi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh kerana tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila mengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatilah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti, bunda, sekerat daging dan sepotong kuih kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Okey, mari kita berdoa. Haleluya. Lord, we thank you for this morning. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini. We thank you that we can be worshiping here together Kami dapat memuji Engkau bersama di sini as a body in Christ, sebagai tubuh Kristus, as a family. sebagai keluarga. Lord, open our hearts this morning. Pimpin kami Tuhan pada pagi ini. Open our eyes. Bukakan mata rohani Open kami. our ears. Bukakan telinga rohani kami. That we can hear from you. Supaya kami dapat mendengar dari Engkau. That we can see your works. Kami dapat melihat pekerjaan-Mu. And we can feel your presence in this Kami place. dapat rasakan hadirat Engkau. Lord, cause us to come back after you. Supaya, pimpin kami untuk datang kepada Engkau. Come back after your hearts. Datang kepada hati Engkau. Knowing your heartbeat in our lives. Mengenali hati Engkau. And let us respond to you. Biar kami membalas kepada Engkau. Lord, we thank you. Terima kasih Tuhan. In the wonderful name of Jesus we pray. Nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Amen. Okay, please be seated. Boleh duduk. All right, so this passage as we were looking at this passage, Apabila kita melihat pada firman Tuhan ini, it was a time where it was after David actually moved back into Jerusalem and he was anointed as the king. dialah waktu Daud kembali ke Jerusalem dan diurapi untuk menjadi raja. Now when this was happening, his immediate response was not to call for a huge celebration. Panggilan ini adalah untuk memanggil satu perayaan yang besar. But what was the first thing that David was actually thinking of? Apa yang pertama kali yang Daud fikirkan He only thought of bringing back the ark back to Jerusalem. adalah untuk membawa tabut itu kepada Jerusalem. He knew he needed a presence of God so much in the midst of the people. Kerana dia sangat perlukan hadirat Tuhan di tengah-tengah umat. Although he was the king, he knows who the true king is. Walaupun dia raja, tapi dia tahu raja yang sebenar. So why was this so important? Oleh itu, mengapa sangat penting? And why was David actually called a man after God's heart? Dan di manakah
Daud dipanggil sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. So because in Jeremiah 17, Kerana dalam Jeremia 17, we actually see this verse in kita English. lihat pada ayat ini. Okay, it says that the heart is deceitful above all things and beyond cure. Kerana betapa hati liciknya, lebih licik daripada segala sesuatu. And who can understand it? Dan siapakah yang dapat mengetahuinya? So who can understand your heart, brothers and sisters? Siapakah yang dapat mengenali hati kamu? A lot of times we don't even know ourselves. Kadang-kali kita tidak mengenal diri kita sendiri. And sometimes we are put into certain situation, our heart may change. Dan apabila kita diletak pada situasi, hati kita mungkin berubah. Like what this verse is saying, we become very deceitful. Kerana seperti ayat ini kita boleh menjadi menipu diri. But I pray that no one's heart here is beyond cure. Dan saya berdoa supaya hati kita dapat disembuhkan. Because Jesus can still understand you. Kerana Yesus masih mengenali kita. And Jesus know your heart. Dan Yesus tahu hati kita. So a lot of time we may look very noble, we may look very good like a saint or like an angel on the outside. Mungkin kita nampak sempurna dan nampak kudus di luar. But we can have evil thoughts, even mind inside us. Tapi kita mungkin ada sesuatu yang jahat dalam hati kita, dalam fikiran kita. We can be very selfish. Kita boleh menjadi orang yang mementingkan diri. We can have very, very bad motives. Kita mungkin ada motif yang sangat jahat. So when someone was doing something bad to us or say something bad about us, the next thing we are thinking is how to balas dendam. Kalau orang berfikir tentang yang berbuat jahat dengan kita, kita akan berfikir sesuatu bagaimana kita boleh membalas dendam. So we have a saying inside the next slide. It says that the heart of the matter is the matter of the heart. Next slide. Ya. Mana? Ini. Hati kepada masalah ialah masalah kepada Hati hati. kepada masalah adalah masalah kepada hati. What it actually says is that in every situation, in every matter, the real source, the real thing is about the matter of your heart. Kerana apa yang berlaku di sekeliling kita adalah tentang hati, perkara dalam hati. So even as we have accepted Christ, Walaupun kita telah menerima Yesus, we call ourselves a Christ follower. walaupun kita pengikut Yesus, Even as we are serving very, very fervently in the kingdom, walaupun kita melayani dalam kerajaan Allah, or even if we have won many, many lives into the kingdom, walaupun kita telah uh, memenangi banyak jiwa, but if our motives and our hearts are not right, kalau motif dan hati kita masih tidak benar, it will still be we are a man after our own heart and not after God's heart. jadi kita akan dipanggil orang yang berkenan pada hati kita sendiri dan bukan berkenan pada Tuhan. So why is this very important? Oleh itu mengapa ini sangat penting? In 1 Samuel 16, Dalam 1 Samuel 16, this verse since the day I accepted Christ until today is always a very, very powerful reminder for myself. dia adalah peringatan yang sangat penting waktu saya terima Yesus hingga pada hari ini. So the last part says is people look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yang akhir sana. You should put BM1. Bukan yang dilihat di manusia yang dilihat oleh Allah, tapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat pada hati. Yes, the Lord looks at the heart. Ya, Tuhan melihat pada hati. So we can do a lot, we can really plan a lot, we can really win a lot of things, overcome a lot of things. But if the heart is wrong, then it's still a wrong heart. Kita boleh merancang, melakukan banyak perkara, tetapi kalau hati itu tidak benar, kita tidak melakukan sesuatu yang tidak benar. So every time in my prayer, a lot of times when I pray, I will pray Proverbs 4:23. Saya akan berdoa untuk Amsal 4:23. Amsal Proverbs 4. 4:23. Yeah. Okay, it says this, above all else, guard your heart. Dalam banyak perkara kita harus menjaga hati kita. For everything you do flows from it. Karena semua di situ terpancar kehidupan. So remember to always guard your heart above all else. Oleh itu jagalah hati kita. Dari It's not segala because we want to kewaspadaan. try to be perfect, Bukan karena kita ingin jadi sempurna, but because we know how evil our hearts can be. karena kita tahu betapa jahatnya hati kita. So let us take a look at all these Israel people and understand what own heart means. Oleh itu mari kita lihat semuanya ini dan apakah maksud hati. Now, just now I was saying, now David has just been anointed as king. Seperti saya kata tadi, waktu Daud diurapi menjadi raja, So who was the king before David? siapa yang mau jadi raja Sebelum Daud. sebelum raja? Sebelum Daud. Siapa?
Saul. Oh, okay, Saul. Saul. Okay, King Saul was the king. But King Saul was anointed and chosen by who? Tapi Raja Saul itu dipilih oleh siapa? He was chosen by the Israelites themselves. Tapi dipilih oleh umat Israel sendiri. He was not chosen by God. Bukan dipilih oleh Tuhan. So what is the problem? What is own heart? Apa yang dimaksudkan dengan hati sendiri? So when Israel first demanded for a king, Apabila umat Israel meminta untuk seorang raja, the next slide, they wanted one like the other nation. Seperti. dia mau untuk menjadi seperti negara yang lain. They wanted a king who would rule them like all other nations, Dia mau seorang raja yang memerintah mereka seperti bangsa yang lain, so that they can be like other nations. supaya mereka boleh menjadi bangsa yang lain. So when Israel wanted a king, it was not wrong. Apabila Israel maukan raja, dia bukan satu yang salah. But what was actually wrong is that Israel was very insistent. Tapi apa yang salah adalah apabila umat Israel itu sangat konsisten. Bukan consistent, insistent. Insistent maksud Insistent. mereka mau, mati mau. Mati mau itu raja. Okay, itu maksud dia. Mati mau itu. Okay, so and the next problem was the timing. Tetapi perkara yang seterusnya adalah tentang masa Tuhan. They demanded for a king now. Dia mau raja itu sekarang. Ya, dia bukan mati mau, dia juga sekarang mau. Okay, thank you. Okay, yang the next one. So what was the third issue? The third issue is the motive. Oleh itu yang seterusnya adalah tentang motif. They demanded for a king because they want to be like other nations. Mereka maukan seorang raja untuk mereka menjadi serupa dengan bangsa yang lain. So what is the problem? Dan apakah masalah? They are rejecting God's leadership Oleh itu mereka menolak kepimpinan Tuhan and ultimately rejecting God himself. dan seterusnya terus menolak Tuhan itu sendiri. So aren't we like that many times? Adakah kita seperti itu? Aren't we also very insistent on the thing we want? Adakah kita mati-mati mau dengan apa yang Ya, dengan apa yang kita mau. Okay. Apa And what yang was kita the second issue? The timing. dan isu yang kedua itu tentang masa. Bila kita mati mau, kita sekarang mati mau. Bukan? Okay. And the next thing is also motive. Saya mau kerana dia ada. Saya mau kerana itu orang ada. Saya mau because saya mau seperti orang itu, kan? Ya. Ah, Amen. okay, ya, okay. So, apa maksud itu? You thinking. God kah? Adakah saya begini? Ada. Bila you belajar, you nampak itu girlfriend di next itu kelas, you say, oh cantik perempuan itu, saya mati mau. Kan? After that you say, saya sekarang pun mau ada girlfriend. After that you cakap apa lagi? You cakap, saya mau ada girlfriend so that I can show off. Saya boleh tunjuk orang lain datang sini seorang saja, saya boleh bawa seorang sini, tak sama. Oh, okay, sorry. Suddenly. Teruskan. Ini tak tahu apa bahasa ya. Kamu faham then okay. Kamu tak faham then nanti translate lagi. Okay, so this is one example. So what other things? Maybe sometimes when we are looking for a job, we also have the same kind of own heart. Mungkin kita ini salah satu contoh, tapi mungkin ada contoh yang lain tentang kita mencari tentang pekerjaan. God says, wait. Tapi Tuhan kata jangan tunggu. Don't just change the job because you don't like this job. Jangan terus tukar kerja walaupun kamu tak suka kerja ini. Don't just change the job because that job is higher pay. Ataupun jangan terus tukar kerja karena kerja itu lebih lumayan. Wait. Tunggu. But you say, God, now. Tapi kita katakan pada Tuhan sekarang. And you tell God, I think this is the job you want to bless me. Dan kamu katakan pada Tuhan, mungkin kerja ini yang Tuhan ingin berkati saya. Or maybe now you want to buy a car, a house, or even a watch or a shoe. Mungkin kita nak beli rumah, beli kereta, beli kasut. So what you do is, I think this must be God's blessing. Dan kita fikir mungkin ini adalah berkat Tuhan. So a lot of times we come to our leaders, Apabila kita datang pada pemimpin kita, we tell our leader, kita katakan pada pemimpin kita, leader, I think that person is for me. That thing is for me. Orang itu ada untuk saya. I already pray. Saya sudah berdoa. Because you know your leader will tell you, please pray. Karena pemimpin kamu akan kata, tolong berdoa dulu. So you lagi pandai. You say, I already berdoa. Saya sudah berdoa. Then in the end, you just, never mind. Leader, whatever you say, not very important because I think God tell me is mine. Karena akhirnya
apa yang dikatakan oleh pemimpin itu tidak penting lagi kerana saya sudah tahu apa yang Tuhan akan katakan pada saya. So in the end, we are always after our own heart. Akhirnya kita cuma mengejar untuk keinginan hati kita sendiri. So where is after God's heart? So di manakah yang berkenan di hati Tuhan? We want to be like someone else. Adakah kita seperti orang lain We want to have something like someone else. ataupun kita ada mau miliki seperti orang lain? So the big issue is seperti. Dan isunya adalah seperti ini. Question is, do you even know God's purpose and destiny for you? Dan isunya adalah, adakah kamu tahu apakah tujuan Tuhan di dalam hidup anda? Why do you want to be like another person when God created you unique? Kenapa kamu mau menjadi orang lain jika anda tahu bahawa Tuhan menjadikan anda unik? So Israel's motivation for demanding for a king was to be like any other nation. Karena motivasi umat Israel untuk menjadi adalah seperti bangsa yang lain. What was the result? Dan apakah keputusan akhirnya? Spiritual failure? Adalah kegagalan rohani You make God not happy? dan kamu menjadikan Tuhan tidak gembira And after that you start crying dan akhirnya kamu akan menangis because heartbroken. karena hati yang terluka, Because you start getting very stressed. karena kamu sudah stres You buy this house, you buy that car, you buy this, and then suddenly you cannot pay. dan kamu beli rumah sana, beli kereta ini dan akhirnya kamu tak dapat bayar. And the girlfriend that you say is yours suddenly say, no, I find another guy better. Dan seorang lelaki yang mengatakan dia adalah untuk saya, tapi akhirnya dia kecewakan anda dan dia temui lelaki yang lain. So after 3 months, you tell your leader, I think not from God. Dan akhirnya beberapa bulan seterusnya kata kamu bukan dari Tuhan. But 3 months earlier, you say, I pray it's from God. Tapi 3 bulan yang lepas kamu kata itu dari saya berdoa dan itu dari Tuhan. And sometimes we see in our church also, Dan begitu juga kita lihat di dalam gereja. when church start to have this kind of problem to be like another church, Apabila gereja sudah mau menjadi seperti gereja yang lain, the church suddenly forgot the vision of the church. dan gereja akan lupa tentang visi gereja. We see a new church across the road. Kita lihat gereja yang baru di seberang jalan. Wow, we think it's very new church. Wow, very high. Wow, the spotlight gingang, gingang, gingang. Gereja yang sangat bagus dan ada lampu yang bertenaga. Lampu pun bagus, sound system pun sound system bagus, bagus. apa pun tidak sama. And then you say, I want to be like that church. Dan kita mau menjadi seperti gereja itu. So what happened to the vision that God has placed in your heart? Dan bagaimana pula visi Tuhan yang telah diletakkan dalam hati kita? So when God brought you into Hope Church, what was that thing that God put into your heart? Apabila anda diletakkan dalam gereja pengharapan, apakah visi yang Tuhan letakkan dalam hidup anda? Brothers and sisters, Saudara-saudari, we don't need to be like any other church. kita tak perlu untuk menjadi seperti gereja yang lain. We don't even need to be like any other Christians. Kita tak perlu menjadi seperti Kristen yang lain. But we should be content and know what God's purpose is for our lives. Kita harus bersyukur dan tahu apa tujuan di dalam hidup kita. Only when you act according to God's heart, then you can be a man after God's heart. Apabila kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hati kita, kita baru berkenan di hati Tuhan. If you have waited, Jika kita telah menunggu, you could be spared of so many heartache, grief, stress that come from wanting to be like others. jika kita sudah melalui banyak stres, tekanan untuk menjadi seperti yang lain. A few weeks ago, we were all interceding and we were praying, and God was actually showing me this word. It says, the next slide, it says, let God be God. Semasa mereka pastor berdoa syafaat dan tunjukkan satu ayat firman Tuhan ini. Let God be God. Tidak Biarkan seperti. Tuhan Next menjadi slide. Tuhan. Okay, yeah, this one. So I think when this word came, it was such a big hit into all our lives, a lot of us. Apabila ayat ini dinyatakan, dia cukup menyentuh hati kami. Many times we try to be God. Seringkali kita mau menjadi Tuhan. When you say that is belong to you or that thing is what you want to be like any others, you're actually saying that God, I want to take over your position. Apabila kita katakan bahawa saya mau yang ini dan mau yang itu, sebenarnya kita mengatakan kita mau menjadi Tuhan. So how do we move from our own heart to God's heart? Bagaimana kita boleh bergerak daripada hati kita kepada hati Tuhan? I like what our brother was sharing just now. Our life is like a process.
Saya suka dengan apa dikatakan pengurusi tadi. Kehidupan kita adalah satu proses. So after we accept Christ into our life, Apabila kita telah menerima Yesus dalam hidup kita, we are supposed to move from our own heart to God's heart. kita harus bergerak daripada hati kita kepada hati Tuhan. It is a journey to be more and more Christ-like. Iaitu adalah satu perjalanan untuk menjadi serupa seperti Kristus. So let me give you the first point. Oleh itu saya beri poin yang pertama. It says valuing what God values. Memandang tinggi apa yang menilai bagi Tuhan. Okay, so over here, just now I was saying, at this time, David was just anointed as king. Pada waktu Daud ini diurapi menjadi raja, So what do we usually do when we have some big kind of celebration? apa yang kita lakukan apabila ada satu perayaan yang besar? Like for example, you just graduated, Contohnya apabila kamu sudah tamat pengajian, you just get a job promotion, kamu sudah dapat kenaikan. you just got married, Apabila berkat, berkahwin, berkahwin, and you just have your first baby, dan kamu ada anak yang pertama, or your 10 baby. anak yang ke-10. When we have something to celebrate, what we think of is always to find ways to celebrate, right? Apabila ada sesuatu yang mau kita rayakan, kita akan cari sesuatu untuk kita rayakan. We want to find a very good caterer, a good restaurant, and go there and get people and celebrate together. Kita ingin cari restoran yang paling bagus dan yang boleh menyediakan makanan yang paling baik. We want to make it so big that it's like, wow, I want to tell the world of this celebration. Kita ingin jadikan yang sungguh besar dan nyatakan pada dunia bahwa perayaan itu. But David did not do that. Tapi Daud tidak melakukan itu. He was not even planning for his own celebration as a king. Dia tidak merancang untuk perayaannya sebagai untuk dia diurapi menjadi raja. The first thing that came to his mind, Satu yang pertama yang masuk dalam fikirannya, he remembered the ark and wanted to bring the ark back. dia cuma ingat tentang tabut Allah itu dan bagaimana membawa tabut Allah itu. And what's more, he brought together 30,000 able young men for the task. Dan untuk tugas itu dibawa 30,000 orang. Bukan orang saja, tapi orang muda yang dapat punya, yang dapat, yang semua orang yang terpilih able, ataupun, yang terpilih punya. Yeah. Okay. So he valued the ark so much so that he actually put in all this effort. dan dia sangat menghargai tabut Allah ini dan melakukan semua usahanya untuk tabut Allah ini. So when he was valuing the ark, he was actually valuing God himself. Apabila dia menghargai tabut Allah ini, dia menghargai Tuhan. He was valuing the covenant between God and Israel. Dia menghargai perjanjian Tuhan dengan perjanjian umat Israel. He was above all valuing God's presence. Dia memandang tinggi kehadirat Tuhan itu. So I said he just became king. Oleh itu apabila dia dari raja, He can hold a huge feast to celebrate. dia boleh adakan satu perayaan yang besar. He can decorate his palace. Dia boleh menghias istana dia. Or he can strategize and see how to expand his kingdom even more. Dia boleh merancang bagaimana untuk mengembangkan kerajaannya. But no, Tapi tidak. he thought of God's ark first. Tapi dia memikirkan tentang tabut Allah dulu. Of course, one of his reasons is to make Jerusalem the religious capital. Yang paling penting adalah menjadikan Jerusalem itu sebagai pusat penyembahan. But more importantly, he knows who is the true king that he wants to rule over Israel. Tapi dia paling penting dia tahu raja yang sebenar memerintah umat Israel. So the question for us, everyone this morning, Dan soalan yang untuk kita semua pada pagi ini, do we value our own agenda more than God's agenda? adakah kita menghargai agenda kita lebih daripada agenda Tuhan? Where do we place our priority today? Di manakah kita meletakkan keutamaan kita? Just now I mentioned that David is actually famous for his sin. Karena saya kata Daud juga terkenal dengan dosanya. But when he was confronted by Nathan, Apabila dia berhadapan dengan Nabi Nathan, what was his reaction? apakah reaksi Daud? Did he like, no, not me, not me? Adakah dia kata bukan saya, bukan saya? Oh, is it that person? It was that lady lo. Adakah dia kata perempuan itulah orang ini dah? Mandi tidak tutup pintu lah. Mandi tak tutup pintu. And then it's so hot lah. Okay, so he went up and see and everything lah. Okay, so he didn't point at anyone. Dia tidak menyalahkan orang lain. His immediate response was, oh, it's my sin. Responnya yang Pertama, terus adalah dialah dosa saya. God forgive me for my sins. I Tuhan, know I'm a sinner. Ampunilah saya dan saya tahu saya seorang yang berdosa. So why do I bring this up?
Mengapa saya sebutkan benda ini? What does this actually show us? Apa yang mau ditunjukkan kepada kita? It shows us that he value God's agenda and God more than himself, his pride. Dia ingin tunjukkan tentang agenda Tuhan dan hati Tuhan. Compare this to Adam. Dibandingkan ni dengan Adam. When Adam sinned against God in the Garden of Eden, Apabila dia berdosa terhadap Tuhan, when he was confronted, apabila dia dihadapkan kepada Tuhan, his first reaction was, reaksi dia adalah, "Not me, it's that woman." dia kata bukan saya tapi perempuan itu. So what was more important to him? Apa yang sangat penting untuk dia His pride. adalah keangkuhannya. So today we want to ask this question, is your pride more important than God? Adakah keangkuhan kita melebihi daripada Tuhan? What do you value more in your life? Apa yang kita lebih hargai dalam hidup kita? For some of us, it may be our worldly ambitions. Adakah mungkin dengan cita-cita kita dalam dunia ini? It can be our wealth. Mungkin dengan kekayaan kita? It could be your love interest. Mungkin dengan keinginan Keinginan cinta hati kamu. cinta. Yeah. Okay, so all these things can be more important than God. Adakah semua ini lebih penting daripada Tuhan? And for some of us here today, Untuk beberapa kita pagi ini, I also feel that as I was praying this morning, saya juga dapat rasakan apabila saya berdoa, some of the people here, I think you have been in Christ for some time, kamu sudah mengenali Tuhan, but I feel that there was hurts in your life, tapi ada kekesalan. and this hurts. Ada kelukaan di dalam hati kita. This hurts is from words. Mungkin luka ini disebab oleh perkataan. I feel that it can come from your family, Mungkin kerana daripada keluarga kita, maybe from your spouse or your parents, ataupun daripada pasangan kita, or maybe even from your siblings or your own kids. ataupun daripada anak kita, ataupun adik-beradik kita. Anak, I thought. Anak, siblings. It can also be from your church brothers, sisters, or leaders. Dan mungkin juga daripada saudara-saudari kita dalam gereja. I feel that this hurt has been in your heart for a very, very long time. Mungkin kelukaan ini sudah berada dalam hati kita dengan masa yang sangat lama. So much so that you are clinging onto these words more than the word of God. Adakah pembersihan dalam oleh firman Tuhan ini lebih penting daripada Tuhan? The word of God sets you free. Kerana firman Tuhan akan membebaskan kita. But all these hurts in you are actually causing you to be in prison. Kerana kelukaan ini boleh membuatkan kita di penjara. So today I want to tell you one thing. Oleh itu saya ingin katakan pada satu perkara. If you want to be a man after God's heart, you have to value God above all else. Kalau kita mau menjadi orang berkenan di hati Tuhan, kita harus menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. You need to value and trust in God's word more than all these lies in your life. Kita harus menghargai Tuhan lebih daripada perkara yang lain. Today is the day that you are set free. Pada hari ini kita dimerdekakan. Today is the day that you want to walk in God's true freedom. Kita ingin berjalan dalam dalam kebebasan Tuhan. So what is it that you are valuing more today? Apa yang kita ingin hargai dalam hidup kita? Do you value the people of God, the brothers and sisters around you? Adakah kita menghargai orang saudara-saudari di dalam hidup kita? Do you value lost souls? Ataupun kita menghargai jiwa-jiwa yang hilang? Okay, this is the very first point. Valuing God more than any other things. Itu menghargai Tuhan lebih daripada yang lain. Now the second point I want to bring you to, if you want to move to becoming a man after God's heart. Apabila kita mau menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, Point number 2, surrendering to glorify God. merendahkan diri untuk memuliakan Tuhan. Actually, I was looking at this last night. I was thinking, surrendering is merendahkan diri, kah? I think it's more than merendahkan diri, right? It's like, yes, it's menyerahkan diri. Okay, so I think it's more of like menyerahkan diri means you give up your own self. Maksudnya kita menyerahkan diri. Okay, just now I was saying, how did David dance? Saya katakan macam manakah Daud menari? In verse 14, it says he danced with all his might. Di dalam ayat 14 dia kata dia menari dengan sekuat tenaga. So, and what was he wearing at that time? Apakah yang dia gunakan pada waktu itu? He was wearing a linen ephod. Dia berbaju ephod, kain lenan. He was a king. Dia seorang raja. He was not wearing his royal robes, Dia tidak memakai jubah raja dia. but he was wearing the linen ephod of a priest.
Tapi dia menggunakan kain lenan seorang imam, someone whose status is not as high as a king. tidak sebagai status orang sebagai raja. So you can see what David's heart is like. Jadi kamu dapat lihat apa yang ada dalam hati Daud. And verse 16 says, King David leaping and dancing before the Lord. Dan dia menari di hadapan Tuhan. And verse 21 it says again, before the Lord, I will celebrate before the Lord. Dan saya merayakan di depan Tuhan. Verse 22 it says, I will become even more undignified than this. Dan dia kata, Verse 22, 22. I will become even more undignified than this. Tung. Sana. tetapi berkata di depan Daud, dia telah memilih Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Okay. menghina diriku lebih daripada itu. Yeah. Okay. So what we can see is that David actually surrender his authority and pride as a king. Apa yang berlaku ialah Daud menyerahkan segala autoritinya. He only has one concern in his life. Ada sesuatu yang sangat penting. That is to bagi dia, give praise and honor to God. untuk memberi pujian dan kemuliaan pada Tuhan. Even though his wife, Walaupun kehidupannya, Michal, I don't know the nama in BM. walaupun istrinya, Walaupun istrinya was mocking him. walaupun mencela dia, mencela. But he only wanted to please God alone. Tapi dia ingin menyenangkan hati Tuhan sahaja. So again, today I want to ask everyone here a question. Saya ingin tanya soalan pada semua kita di sini. I mentioned just now, I'm always very blessed by our BM brothers and sisters. Saya katakan saya sangat diberkati oleh saudara-saudari kita oleh BM. Because from your heart, it flows up such a natural worship. Bahkan dari hati kita mengalir pujian penyembahan yang semula jadi. But that also means something else. Tapi dia juga bermaksud perkara yang lain. When your heart is not with God, Apabila hati kita bukan dengan Tuhan, suddenly the natural thing doesn't flow anymore. jadi yang berlaku semula jadi itu tidak mengalir lagi. And suddenly you feel your mouth cannot open. Dan kamu dapat rasa mulut kamu tidak dapat terbuka. You feel that you cannot jump and leap for joy for Jesus. Dan kamu dapat rasa kamu tidak dapat lagi menari melompat. You even kepada feel that Tuhan. your hand is so heavy it cannot be lifted up. Dan kamu dapat rasakan tangan kamu begitu berat. Last week when I was preaching this in English, Apabila saya kongsikan ini di jemaat bahasa English, a sister was telling me after that, ada seorang saudari mengatakan pada saya, God was speaking to her on this. dan Tuhan mengatakan sesuatu kepada dia tentang ini. She said ever since her mother passed away, Selepas ibunya meninggal, she couldn't open her mouth to worship saya anymore. tidak dapat membuka mulutnya menyembah. This is coming from a worship leader. Dan ini datang daripada seorang pemimpin pujian. Now this morning I really want to pray Pagi ini saya ingin berdoa that in this BM church, untuk gereja BM ini, every brothers and sisters saudara-saudari who come here every week, yang datang ke sini setiap minggu, your life must be filled with joy. kehidupan Anda penuh dengan sukacita, Your life must be filled with worship. penuh dengan pujian, And your life must be filled with the power of dan Christ penuh dengan kuasa Kristus that sets you free to leap and jump for joy, untuk bebas memuji dan menyembah Tuhan, that sings to glorify Him, dan menyanyi untuk memuliakan Dia, that can lift your hands to always honor Him. dan mengangkatkan tangan dan memuliakan Tuhan. So brothers and sisters, Oleh itu saudara-saudari, do you know in a dance, di dalam tariannya just now we see beautiful dance here. ada penari yang sangat cantik, This is another thing that always bless my heart. dan ini sangat memberkati hati saya. Because I tell you, in Mandarin we used to have dances like this also. Dulu di Senang Mandarin kami juga ada barisan penari seperti ini. But after a while, suddenly all our dancers already retire. Tiba masanya semua penari kami sudah bersara. So I really still pray that there will be dances. Saya berdoa supaya akan ada penari-penari. Because just now we see that David was actually worshipping and leaping and for joy and was playing all sorts of instruments. Dan kita lihat apabila Daud menari, dia menari dengan segala bunyi-bunyian. So you can just praise God with any instruments. You can praise Him in any way you want. How you jump, how you leap, it doesn't matter. Dan kita boleh menari dengan semua tarian dan bunyi alat muzik dan tidak mengambil kira itu. But the only concern is, Tapi yang paling penting untuk when kita you are ambil kira, doing all this, apabila kita membawa semuanya ini, what is in your heart? apa yang di dalam hati kita? Are you really worshipping God? Ada kita benar-benar menyembah Dia. When you are doing this dance, I know this dance. Apabila When you do tambourine, menari ini seperti itu,
Are you actually doing every bit for Jesus? Adakah kita melakukan segala bit itu kepada Tuhan Yesus? When you turn here or turn here, is it for Jesus? Adakah apabila kita melakukan sebelah sini, sebelah sana, kita lakukan untuk Tuhan Yesus? But I also want to tell you one thing. Tapi saya ingin beritahu satu perkara. Whenever someone dance, Apabila seorang menari, he's actually surrendering his power to God. apabila dia sebenarnya adalah menyerahkan autoritinya kepada Tuhan. He's actually, when you are dancing with people like that, you are also surrendering to each other. Dan yang sebelah, menari di sebelah itu juga bermaksud menyerahkan autoritinya kepada orang di sebelah. Because when you don't surrender to each other, you can never dance together. Karena apabila kita tidak dapat menyerahkan autoriti kepada satu sama lain, kita tak dapat menari kepada satu sama lain juga. You are surrendering this power to God. Kita Or even sebenarnya this, whatever you do. autoriti ini, kuasa ini kepada Tuhan. It's an action, but it's because you allow God, you allow the dance to navigate you towards a certain action. Dia adalah tentang tarian dan menyerahkan autoriti dan benarkan kuasa Tuhan untuk memimpin. So when you dance before the Lord Apabila kita menari di hadapan Tuhan, or with other people, you are actually surrendering to each other. apabila kita menari di depan, kita menyerahkan. But when satu you sama lain. surrender, you are also doing another thing. Apabila kita menyerahkan, kita juga melakukan satu yang lain. You are actually trusting the person next to you. Sebenarnya kita juga meletakkan kepercayaan pada orang di sebelah kita. Why? Because you trust that now the next move is this. Mengapa? Karena gerakan yang seterusnya adalah seperti ini. Then you are trusting that the person next to you is also doing this, right? Dan orang kamu percaya bahawa orang sebelah tu juga akan melakukan ini juga. If not, the K-pop will be one is dance like that, one is dance like that. Kalau tidak, orang tu akan jadi sebelah sana dan orang sebelah sana. Then you don't like to watch K-pop anymore, right? Kamu tak suka tengok K-pop kah? So it's the same thing, brothers and sisters. When we are actually dancing before the Lord, Sama seperti apabila kita menari di hadapan Tuhan. we are telling God, I'm allowing myself to be used by you to really do any actions to glorify you. Kita menyatakan bahawa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan untuk menari di depan Tuhan. But it also means that I'm actually leaning and trusting on you even more. Dan juga bermaksud kita percaya pada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. So that's the power of your dance. Dan itulah kuasa pada tarian kita. So the next time when we are worshiping here, Oleh itu apabila kita menyembah Tuhan di sini, remember we are not like the pokok. dan kita bukan seperti pokok. Because we are actually telling God, I trust in you. Dan yang kita menyatakan bahawa kita percaya pada Dia. I'm willing to allow you to use me to dance. Dan benarkan Dia untuk menggunakan saya menari. So the question here today is, what do you actually trust? Dan oleh itu soalan di sini, siapakah yang kita percaya? A lot of times, I think we trust in power more than anything. Kadang-kadang kita percaya pada sesuatu yang kuasa. Correct, brothers and sisters? Benarkah saudara-saudari? If we ask what do you actually trust, you really trust in power. Apabila ditanya, kita percaya kepada kuasa. If today your house really masuk pencuri, what would you do? Kalau hari ini rumah kamu dimasuk pencuri, apa yang kita lakukan? Curi ada balik. You will call police, right? Because you trust that the police has the power. Kita akan panggil polis kerana kuasa, polis ada kuasa, authority. And if you have a law case that you need to settle, you will find Pastor Daniel. Dan kalau Because he's a lawyer. ada kes undang-undang yang perlu diselesaikan, kita panggil Pastor Daniel. Now, if you're in your own area, your kampong, okay, maybe you need to settle some land issues, and then that one has to deal with a lot of authorities. What do? You go to the YB who has authority over that place. Kalau ada isu tentang tanah di kawasan kita, kita akan hubungi YB yang ada So kuasa. in our pada lives, itu. we always look up to those in power. So akhirnya kita akan melihat siapa yang ada kuasa. But do we remember who is the one who holds the most power? Tapi kita tahu tak siapakah yang memegang kuasa yang tertinggi? We always encourage people to pray. Kita selalu mendorong orang untuk berdoa. The only reason is because we want to surrender ourselves in prayer and trust that God has the ultimate power and is in control. Adalah bertujuan supaya kita menyerahkan kehidupan kita pada orang yang memegang kuasa yang paling tinggi. So don't forget that God is control. Jangan lupa bahwa Tuhan ada kuasa. When God, more than power, is the object of your trust, Apabila Tuhan itu ada kuasa, objek kepada kepercayaan kita, and when God is the object of your love,
apabila Tuhan adalah objek kepada kasih, your kingdom will come on earth as it is in heaven. kerajaan dia akan seperti kerajaan. Your kita. life will be filled with power and confidence. Kuasa kita akan penuh dengan kuasa dan keyakinan. When the people around you, they see you, they don't see you as a weak person. Apabila orang melihat kita, bukan melihat kita sebagai orang yang lemah. When they see you worship and jumping up and down, they don't find it very funny. Dan tidak melihat anda melompat dengan raca lawak, lucu. But they find out how come this person is so different from others. Dia akan tahu bahawa mengapa orang ini begitu berlainan daripada orang lain. Why this person every time we worship, he can really jump and leap for joy. Dan oleh itu apabila dia menyembah Tuhan, dia benar-benar dapat menyanyi dan melompat. Wow, this person seems to have a lot of problems, but today he opened his mouth big, he can sing. Walaupun dia ada masalah, tetapi dia boleh menyanyi dengan nyaring. That is when the time comes when your life is just a showcase of God's goodness in your life. Dia adalah keadaan apabila kehidupan kita adalah penyataan Tuhan dalam hidup kita. So you don't have to say a lot, but your life shows the gospel. Jadi kamu tak perlu tunjuk, tapi ditunjukkan daripada kehidupan kita. So what are you holding on strongly in life today, Apa yang kita pegang dalam hidup kita, rather than surrendering it to God? selain daripada menyerahkannya pada Tuhan, So do you offer your abilities, your talents, kita menyerahkan segala bakat kita, your finance, Kemampuan your kita. possessions, kewangan kita, your award, your title? anugerah kita dan award kita. What are you showing to the people around you? Apa yang kita tunjuk kepada orang di sekeliling kita? What is more important to you? Apa yang lebih penting pada kita? I was sharing with my brothers and sisters Saya ingin kongsikan pada saudara-saudari. because we all trust in power. Kerana kita percaya pada kuasa. We all trust in authority. Kita percaya pada authority. So today when you walk into the clinic of a doctor, Apabila kita masuk ke klinik, what do you actually see a lot? apa kamu akan lihat dalam klinik tu? You see a lot of certificate, right? Melihat banyak atau sijil-sijil. So when you go into the clinic, this one, can this doctor can. Akan melihat sijil tentang doktor itu, sijil doktor itu tentang He can kelayakan heal dan me. sebagainya. So when we walk into the office of a lawyer, also we'll see all the law certificates over there. Dan begitu juga kalau kita pergi ke pejabat peguam, kamu akan lihat banyak sijil kelayakan dan sebagainya. So when you go to an accountant, you also see, wow, all the accountant cert over there. Itu juga syarikat perakaunan, kamu akan lihat banyak sijil-sijil kelayakan dan sebagainya. So why is this important? Mengapa itu sangat penting? Because it shows the power and authority the person has. Dia menunjukkan kuasa dan autoriti orang itu miliki. Now my job, I'm an accountant. Dia pastor seorang accountant. Okay, like Pastor Daniel, we are not full time. Saudara, tapi dia bukan sepenuh masa. But you know when you come into my office, what do you see? Apabila kamu datang ke pejabat saya, apa yang kamu lihat? You cannot see an accountant cert. Kamu tidak akan dapat lihat sijil account. You can't find my New Zealand cert. You can't find my MIA cert. You cannot find ACCA cert. You cannot find any cert in there. Kamu tidak akan dapat lihat sijil account yang berkelayakan di sana. But in my whole office is actually a lot of scriptures. Tapi dalam pejabat saya, kamu akan lihat banyak firman Tuhan. I stick all the different Bible verses on my wall. Dan saya akan letakkan banyak firman Tuhan di tepi-tepi dinding. And in fact, pejabat I don't saya. even remember where I put my professional cert. Dan saya lupa di mana saya letak sijil profesional dia. But brothers and sisters, Saudara-saudari, I can tell you just by doing that, dengan melakukan ini, my colleagues are now starting to read the scriptures. rakan sekerja saya telah melihat firman Tuhan. They go into my room. Mereka datang ke pejabat saya. A lot of non-Christians they actually start to look at the dinding. Dan apabila mereka melihat pada dinding, And then there's this guy who started reading. dan orang ini terus melihat dan membaca. He read the Romans 8. Dan melihat pada Roma 8. And nothing can separate us from the love of God. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita tentang dari kasih Tuhan. And then I said, you want to read again? Kamu nak baca semula lagi? He said, let's read again. Okay, mari kita baca semula. So we read again. Dan kami baca bersama. And 1 week later, Dan 1 minggu selepas itu, he was in my room again. dia berada dalam bilik saya. This time another colleague come into the room. Rakan kerja yang lain pula datang. He said, you know this word or not? Kamu tahu tak firman Tuhan ini? Let's read together. Mari kita baca bersama. I was like, wow, God, I don't even have to share gospel. Saya kata puji Tuhan kerana tak perlu kongsikan firman Tuhan. So in yours and my life, do we surrender whatever we have, whatever resources we have to Jesus? Adakah dalam hidup kita serahkan segala sumber dalam hidup kita pada Tuhan Yesus? So in my room, apart from scripture, there's also food.
Di dalam firman Tuhan juga ada makanan, And there's also music. ada juga music dan pejabat Not saya. like accountant room, right? Bukan seperti bilik seorang account. My room has become a counseling room. Bilik saya akan jadi bilik counseling. So every time any of my colleagues have any issue, they'll come into my room and share and cry and share and cry. Dan setiap kali rakan kerja datang, mereka akan berkongsi dan mereka menangis dan berkongsi. And the funniest thing is, Dan yang melucukan, I'm single. saya masih And the bujang. problem they come to tell me is their family life. Dan masalah mereka datang mengkongsikan dalam tentang masalah perkahwinan mereka. They tell me about their kids' problem. Mereka berkongsi tentang anak-anak mereka. And I was like, God, Saya katakan kepada Tuhan, I have no wife, I have no kids. saya belum ada isteri dan belum ada anak. But God tell me you have the word of God. Tapi firman Tuhan kata, kamu ada firman Tuhan. And the word of God can set them free. Dan firman Tuhan boleh memerdekakan mereka. So the same thing this morning, God wants to set all of you free. Dan begitu juga Tuhan pada pagi ini ingin membebaskan anda. So the last point today, point number 3. Poin yang ketiga hari ini. For us to move from an own heart to God's heart. Untuk bergerak daripada hati diri anda sendiri kepada hati Tuhan. Blessing God and His people generously. Berkati hati umat Tuhan dengan murah hati. Subpoint number 1, generosity towards God. Bermurah hati terhadap Tuhan. The next slide. Okay. So you see, when those people, they were carrying the ark of God, Apabila mereka mengangkat tabut Tuhan itu, they take the first 6 steps. mereka membawa langkah 6 langkah yang 6. pertama. Okay, no problem. Tidak ada masalah. So now I slaughter a bull. Dia akan mengorbankan seekor lembu. Bukan seorang, oh. Seekor. Dia tidak bunuh orang sana. Seekor, a bull and a fattened calf. Dan seekor anak lembu. So you see, this passage tells us the first 6 steps, the 6 steps, sorry. Dan langkah pertama 6. We don't know whether it's the first 6 steps they do that only or they do that every 6 steps. Tidak tahu sama ada 6 langkah pertama ataupun setiap 6 langkah. So I was actually calculating from Gittite where they were to Jerusalem. It is about 30 to 40 km. 30 30 sampai 30 40 kilometer. hingga ke 40 So even if it is 30 kilometer, kilometer. okay, so if they every 6 step they want to kill a cow, Kalau setiap 6 langkah itu mereka perlu bunuh sembelih seekor lembu. accountant suka hitung. Jadi I go and accounts calculate. that Okay, so it will take around 5,000 cow. Mereka ada 5,000. 5,000 cow. some more. 5,000 dengan 5,000 anak lembu. Ada 2 jenis. Jadi 10,000 sana. 10,000. So what kind of people can do that? And what kind of people will do such sacrifice? Siapakah orang yang mau untuk melakukan pengorbanan seperti ini? Only a person who is wholeheartedly pursuing after God. Hanya orang yang benar-benar mau mengejar kepada Tuhan. But even if it is just the 6 steps and he did it once, Walaupun mereka 6 langkah dan lakukan satu, eventually when they arrive, David sacrificed burnt offerings and fellowship offerings before the Lord. sebenarnya dia telah melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Remember Mary Magdalene? Maria Magdalena, She also gave her best, her expensive perfume and poured it on Jesus. dia juga menggunakan minyak wangi yang paling mahal. So today let us think back. Dan kita ingin ingatkan kembali, Are we also generous with God in our possessions, gifting and time? adakah kita bermurah hati terhadap Tuhan dengan segala masa kita, tenaga kita? Second sub point, Yang kedua, generosity towards His people. murah hati terhadap umat Tuhan. So you see, after they did all this, after the offerings, the verse 19 says He gave a loaf of bread, a cake of dates and a cake of raisins to each person. Dan mereka berikan kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kuih kismis. Both men and women. Baik lelaki dan juga perempuan. Remember just now in verse 1 we see He initially collected or gathered how many able young men? Berapa orangkah yang dia kumpulkan orang yang terpilih? 30,000. 30,000 orang. Now He's talking about the whole crowd of Israelites. Oleh sejumlah orang Israel yang ramai. It is definitely more than that 30,000. Lebih daripada 30,000 orang. That was only able young men. This one includes every old and young and men and women. Itu yang 30,000 orang itu orang yang terpilih, tapi ini adalah untuk semua lelaki dan perempuan. So brothers and sisters, we can see Kita dapat lihat, if we talk about the greatest commandment in the Bible, kita lihat pada hukuman yang pertama yang paling utama, it tells us that we should love God dan untuk mengasihi Tuhan and love people. dan juga umatnya. A lot of times we talk about loving God, Kali kita bercakap tentang mengasihi Tuhan. but
for a person to be a man after God's heart, Tapi untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, he would have to be a man who loved God and loved people as well. dia juga harus menjadi orang mengasihi Tuhan dan mengasihi umat Tuhan juga. Initially, before he was anointed king, he brought together with him 400 people. Belum dia menjadi raja, dia juga membawa 40,000 orang. These 400 people is maybe just like anybody. Dia boleh menjadi sesiapa saja. But they can follow David to an extent that they became David's mighty man. Dan mereka ni dikumpul oleh David sehingga mereka ni menjadi orang kuat Daud. You can see David put so much effort and love into their lives. Dan Daud telah menggunakan segala usahanya supaya mengasihi mereka. Are we also loving the people around us? Adakah kita mengasihi orang di sekeliling kita? I was very blessed during MCO. Saya sangat diberkati sewaktu MCO. I received a text from a visitor who has not visited us for a very long time. Bukan saya telah terima mesej daripada orang yang telah lama menjadi pelawat gereja. He actually told me this. Dan dia katakan ini, He said, "Thank you, Wayne." terima kasih Pastor. Oh yeah, that time not pastor yet. He said, "Thank you, Wayne, for being willing to really accommodate me into your life group." Terima kasih kerana telah membawa saya masuk dalam kumpulan life group anda. That time I was just a nobody. Kerana waktu itu saya ada orang yang tidak dikenali. That time I was just lost in my life. Saya orang yang telah hilang dalam kehidupan. But I just want to thank you Tapi saya ingin ucapkan terima kasih and also tell you dan juga memberitahu that I'm now a pastor. seorang pastor. Saya sudah menjadi seorang pastor. So brothers, sisters, Saudara-saudari, in all our LGs, di dalam LG kita, never dismiss anyone around us. jangan singkirkan ataupun jangan biarkan orang keluar pada jangan remove. Everyone in the eyes of God is so valuable. Karena setiap orang itu sangat berharga di mata Tuhan. Looking back at my own life, Saya lihat pada hidup saya. I also want to thank a lady that time Saya ingin menghargai terima kasih kepada seorang perempuan who waktu itu actually spent the effort to actually invested into my life yang telah melabur dalam kehidupan saya and allow me to be a follower of Christ. dan menjadi pengikut kepada Kristus. Now, brothers and sisters, Saudara-saudari, just before ending, sebelum kita akhiri, we want to do a very short experiment. kita ingin lakukan eksperimen ringkas. Okay, maybe I need your help. Thank you. Okay, so we were talking about changing from a man after our own heart to God's heart. Kita bercakap tentang menukarkan hati manusia itu kepada hati Tuhan. Yeah. So imagine that your life is first of all Bayangkan kehidupan anda seperti ini, like this gong. seperti Kong ini. kontena kan? Kontena Okay. ini. So you see, at first our life is like a very empty life. Sebagai kehidupan yang kosong. And then soon after that, we allow different things in our life to fill our life. Datuk benarkan macam-macam perkara masuk dalam hidup kita. Just now we say we insist to have car loan. Kita mau ada We want the kereta, beautiful car. kereta Okay. yang sangat loan kereta. After that, you see, I also want to have a house like that person. Wah, kita juga mau seperti rumah seperti orang itu juga. So you started to buy a house Jadi dia mula untuk beli rumah. next to Sparrow. Tak Very beautiful. jauh dengan Sparrow. Then you tell your leader, this must be my one. God give to me one. Dan kamu katakan pada pemimpin ini mesti orang untuk saya. So you put someone else into your life. Dan kamu letakkan seorang itu dalam hidup anda. After that, you want to have more kids. Dan untuk kamu nak anak-anak pula. Because after you have your first one, Kamu yang nak yang pertama, your friends will ask you when is the second one coming. kawan kamu akan tanya yang mana kedua akan datang. So you have kids problem. Kamu akan ada masalah anak-anak. And after that, you see your boss say, "Oh, you're doing very good. I want to promote you." Kamu sangat berbuat baik dalam kerja, saya ingin promote anda, Then you naikkan put pangkat. more work into your life and you say, "God, you bless me so much." Dan kamu akan diberi tugas lebih But banyak. after God bless you, you hilang from the church. Tapi selepas Tuhan memberkati anda, hilang daripada You gereja. say, "Oh, sorry leader, today I cannot go to LG because I'm very busy lah." Contohnya kamu tak dapat datang LG kerana hari ini sangat sibuk. A lot of work to do. Banyak kerja yang perlu dibuat. This Sunday kena OT lagi. Hari Minggu ni kena ada overtime lagi. And after that, you stay a lot of time in your office. Dan oleh itu kamu ada banyak kerja di pejabat.
After that, you see your office got beautiful girl again. Dan kamu lihat dari pejabat ada perempuan cantik. And you become so stressful. Kamu sangat tertekan. You want to release your stress. Kamu ingin lepaskan tekanan. And this girl in the office, Dan perempuan ini jadi pejabat anda. every day make coffee for Lalu you. buat kopi untuk anda. Wah, and then ask you, oh, how are you, Charles? Apa khabar kamu, Pastor? I help you urut-urut a Kamu bit. tolong dia urut-urut lagi. Oh, habislah itu, habis sudah. So temptation come into your Ada life. percobaan, pengujian itu datang. And dalam at hidup first anda. your life is empty, but now it's so many things. Sekarang dulu hidup kosong, sekarang sudah ada banyak benda dalam hidup. So you fill your life with a lot of things. Macam ini air lah. Apabila kita Banjir sudah your life. Oh. penuh dengan I air. also don't know how to handle this life already. Dan saya tak pun Because bagaimana macam kendali. Tuhan sudah tidak ada dalam kehidupan ini. Oh. Sebab Okay, so what happens? Your life last time got fire one like this, ada api. Dulu hidup anda ada api sekarang. When you are the youth in the church, wow, very active, serve. Ada waktu belia. waktu Wow, sangat last time melayani you Tuhan. go to a camp, after the camp, wow, on fire. Sebab apabila menghadiri kemah anda sangat berapi-api. I want to read the Bible. Saya ingin baca Alkitab. I want to pray. Saya ingin berdoa. Everything you also say, yes, God. Semua kamu kata ya Tuhan, ya But Tuhan. after this happen, Tapi selepas ini berlaku, then your life macam dalam air sudah. kehidupan anda Tak dalam ada air. api lagi. Tak ada api lagi. Apa LG? Apa Sunday LG? service? Apa Saya dan sudah kebaktian hari lupa. Minggu, saya sudah lupa. Apa Bible? Saya pun sudah ada grodasana. Okay, apa berdoa? Saya pun sudah lupa. Apa pun lupa. Okay, everything lupa. So, in this kind of situation, brothers Dalam and sisters, situasi seperti ini, want to put down, huh? Okay, you continue. And then now, what you need today, I tell you, you need the fire of another person. You need the fire of God apa yang kita perlu sekarang adalah api to daripada light up orang your lain life once again. untuk menghidupkan lagi api. So, brothers and sisters, Saudara-saudari, today, if you are still a person pursuing after your own heart, jika kita mengejar untuk keinginan hati kita sendiri, you will lose the fire in your life. kita akan kehilangan api itu dalam hidup kita. Not because the fire is lousy, Bukan karena api itu tidak baik, but you allow yourself to drown inside your own fire. tapi kita benarkan diri kita tenggelam dalam api itu sendiri. So this morning, Itu. I was also Malam pagi praying ini. again once for this BM congregation. Saya ingin berdoa sekali lagi untuk Can we have the delegasi worship BM. Mari kita pemuzik datang.